Spelling Bee Challenge! Spelling Bee Challenge! Pabilisan mga sagot! Spell the word chrysanthemum. Chrysanthemum. Mali! Chrysanthemum. Chrysanthemum. Mali! Mali. Spell the word fascinating. Fascinating. Facinating. Mali! Pacienting. Mali! Spell the word. Ito madali lang. Apparatus. 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 Tama! Okay. 1 point boy ubo kapag 0. Ba, hindi ka magaling sa spelling ka pa, girl. Spell the word dilemma. Dillema. Mali! Dilemma. Dellima. Mali! Spell the word accommodate. 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 Mali! Ano yung word? Accommodate. Accommody. Mali! Spell the word tempestuous. Tempestuous. Tempestus. Mali! Pestous. Mali! Okay, tapos na nga ating spelling bee. Naka 1 point si Boy Ubo at 0 si Kapagirl na on. Yay! Natalo ko si Kappa Girl pagdating sa spelling bee. Ang masasabi ko lang ay tsamba niya lang yon. Magaling talaga ako sa spelling. Hindi ko lang nasagot kasi medyo mahirap pa.